Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أرجو أن تكونوا في أحسن حال. في حصتنا لهذا اليوم ارتأيت أنني نبدأ نخدم امتحانات الموحدة فيما يخص المستوى السادس ابتدائي. هنا عندنا امتحان جهوي رقم 15 يعني دورة يونيو. هذا امتحان تعطى في سنة 2015 نيابة العيون. هنا من فترة إلى أخرى نبدأ نقوم بامتحانات جهوية باش نتمرنوا على كيفاش كيدوزوا. Puisque la sixième année, ils ont la normalisé à la fin d'année. Alors, on va la lecture du texte. D'habitude, Salim se lève tôt pour aller à l'école, qui se situe à 2 km de leur maison. Ce matin, il n'a pas entendu le réveil sonner. C'est déjà 8 heures moins quart. Il sort rapidement de chez lui, enfourche sa bicyclette et pédale à toute vitesse. Il fait très attention car il y a beaucoup de circulation à cette heure-là. Arrivé au dernier croisement, il aperçoit un aveugle qui veut traverser la route au milieu des voitures. Salim descend de son vélo, aide le pauvre homme et reprend son chemin. Le voilà enfin à l'école, mais les élèves sont déjà en classe. هنا اعزائي التلاميذ غنبدا نكسبليكي لو تيكست بالعربيه باش نتفهم تكون عندنا تعم الفائده. دابيتود يعني في العاده سليم كيفيق بكري بوغ الي ليكول اللي كيفاش يمشي للمدرسه اللي كتبعد على الدار ديالو ب 2 كيلومتر. في واحد الصباح يعني في هذا الصباح اللي يدوز فيه هذه الحادثه ما سمعش لو ريفي من يصونا والساعه ديجا 8 موان كارت 8 الا ربع. قال لك يخرج بسرعه من المنزل ديالو، خدا لا بيسيكليت ديالو بيدال ا توت فيتاس ومشى بسرعه. ولكن مع ذلك راه هو رد البال ديالو في الطريق كار il y a beaucoup de circulation يعني كان ازدحام في هذاك الوقت ديال 8 الا ربع. arrivé au dernier croisement يعني في اخر منعطف لاحظ واحد لافوغل اعمى اللي باغي يعبر الشارع وسط لي فواتور. إذا سليم شنو دار؟ ديسون دو سون فيلو، نزل من الفيلو ديالو و ايد لو بوفر وعاون هذاك الراجل ورجع عاوتاني يكمل الطريق ديالو. لو فوالا اونفان ا ليكول، ها هو وصل ليكول مي لي زيليف سون ديجا اون كلاس يعني راه التلاميذ ديجا في الاقسام ديالهم وخدامين. كتشوفوا على ان هذا لو تيكست كي بارل دو لا سيكوريتي اي دو لو كود دو لا روت وديجا اننا خدمنا واحد لو تيكست سويون برودون من المقرر ميز ابرونتيساج كي بارل دو لا سيكوريتي روتيير. Alors هنا نكومونسيو لي كيستيون. قالك دون ان تيتر ا سو تيكست. لو تيكست ايتيل دو تيب ناراتيف واش كيحكي، ديسكريبتيف كيوصف ولا انفورماتيف ولا كيعطينا معلومات. سليم ne s'est pas levé tôt ce matin. Pourquoi؟ علاش ما فاقش بكري هاد الصباح؟ Sur la route سليم fait très attention. Pourquoi؟ علاش سليم انتبه مزيان في الطريق ديالو. Relève du texte une phrase qui montre que Salim n'est pas arrivé à l'heure. أنه ما وصلش بكري، ما وصلش في الساعة ديالو. Action sur les activités de la langue. On va commencer par lexique. Donne l'antonyme des mots suivants. أعطي العكس ضد الكلمات التالية. طو بوكو. Donne un synonyme à. نعطي دابا الشرح ديال rapidement vélo. Ajoute les préfixes. نجيد لي بريفيكس المناسب باش نعطي الضد ديال heureux و correct. الجرامير راه غادي نقراو السؤال فيما بعد. الوغ هنا اعزائي التلاميذ تقدروا تحبسوا لا فيديو وتخدموا الاسئله والتمارين ونتلاقاو من بعد في لا كوريكسيون. الوغ اعزائي التلاميذ نرجعوا للتصحيح ديال التمارين ديالنا من بعد ما تكونوا خديتوا الوقت الكافي ديالكم وخدمتوا الاسئله على جنب. دابا غنقوموا بالتصحيح انصومبل. دون ان تيتر ا سو تيكست. اذا العنوان اللي خصني نختار خصو يكون عنده علاقه بسليم وبالتاخر ديالو. موا جي شوازي سليم اي ان روتار. Le
تيب ديال هاد لو تيكست ديسكريبتيف لانه كيوصف ليا وانفورماتيف كيدون دي زانفورماسيون كيعطينا معلومات. قال لك سليم نو سي با لوفي طو، علاش ما فاقش بكري هاد الصباح؟ car il n'a pas entendu le réveil sonner. ها هو سطرت لكم هنا على الجواب 3 باش يبان لكم مزيان. السؤال الرابع سور لا روت سليم في تري اتونسيون، علاش كان منتبه في الطريق ديالو؟ ها هو عندنا الاجابه، لان خصكم تفهموا اعزائي التلاميذ على ان اون بارتي واحد جزء من لا كيستيون راه كيتعاود ليا في لي فراز في الجواب. ها هي عندنا هنا il fait très attention car il y a beaucoup de circulation à cette heure là. استخرج من النص الجمله اللي كتدل على ان سليم ما وصلش في الوقت ديالو. لو فوالا enfin à l'école mais les élèves sont déjà en classe. ها هي اللي عندي في السطر الاخير. دابا قالوا يعطيني الضد ديال طو، باكرا طار، متاخرا بوكو بزاف، الضد ديالها بو قليل. لو سينونيم الشرح ديال غابيدمون هو فيت، الشرح ديال فيلو هي بيسيكلات. اذا هنايا زدت بريفيكس هي واحد الحروف كنزيدو في اول كلمه هنا باش نعطي الضد ديالها. عندنا اوغو مالوغو، زدنا مال وكنلصقوها مع الكلمه. كوريكت انكوريكت زدنا اي ان. الوغ نتمنى لكم اعزائي التلاميذ تصحوا الاخطاء اللي كانوا عندكم فيما يخص هاد التمارين، وغادي ندوزو لا ماتيير دو لونغ اي لي زوطخ ماتيير. Alors, chers élèves, on va lire la deuxième feuille concernant les matières de langue, grammaire, conjugaison et l'orthographe, aussi la production écrite. On a mis la phrase suivante à la forme négative. Salim arrive toujours à l'heure. خاصني نشوف شنو هو الضد ديال toujours. Écris la phrase suivante à la forme interrogative de deux façons différentes. Relève du texte une phrase avec un CCM, complément circonstanciel de manière. Réécris la phrase suivante à la voix passive. هذا السؤال اعزائي التلاميذ ما غاديش نديروه لان هذا الدرس ديال لا فوا اكتيف لا فوا باسيف راه هو تحيد عامين دابا اللي تحيد من البروغرام ديال لا سيزيام اني. La conjugaison conjugue les verbes au temps demandé. La première phrase عندي le verbe passé composé, deuxième عندي l'imparfait, troisième عندي futur simple. Mets les verbes entre parenthèses au temps qui convient. عندي demain. هنا ما عطاونيش لو طون ولكن عطاوني المؤشر لي زانديكاتور temporels. عندي demain وعندي aujourd'hui. في l'orthographe on va mettre les accents. ندير l'accent المناسبة. J'ai accompagné mon père au cinéma. Réécris la phrase suivante en remplaçant vélo par voiture. في la production écrite chers élèves يطلبوا منكم انكم ترتبوا الجمل التالية باش نحصلوا على باراغراف كويرون. الوغ كيف قلت لكم في الورقه الاولى لا نفس الشيء في الورقه الثانيه. ناخذ الوقت ديالي بلا ما نشوف الاجوبه ونخرج ومن بعد عاد نشوفوا تصحيح كوليكتيف. الوغ اعزائي التلاميذ من بعد ما تكونوا ساليتوا انجاز التمارين فيما يخص ماتيير دو لونغ. لا بروميير فراز اون سليم arrive toujours à l'heure والكونترير ديال toujours هو jamais وما خاصنيش ننسى نو ولي مو دو لا نيغاسيون كي انكادريو لو فيرب كي اثروا الفعل. الوغ سليم علاش ما قلناش نو arrive؟ حيت لو فيرب كيبدا بفويال ولا كان الفعل كيبدا بفويال كندير ان ابوستروف. اذا لا فراز غتولي عندي سليم n'arrive jamais à l'heure. Deuxième phrase, écris la phrase suivante à la forme interrogative. يعني نطرح السؤال بدو فاصون. عندنا سليم بيدال à toute vitesse. هنا كتسمى لانطوناسيون غير الرنة. Ou bien on doit mettre est-ce que Salim pédale à toute vitesse? وما ننساش point d'interrogation à la fin. Relève du texte une phrase اللي فيها un complément circonstanciel de manière. عندنا il sort rapidement. كاع لي زادفيرب اللي كتكون فيهم مون كيتسمى complément circonstanciel de manière. هذا السؤال كيف قلت لكم ما غاديش نديرو لانه خاص بواحد الدرس اللي ما بقاش كيدار في لا سيزيام اني. conjugue les verbes au temps demandé. عندي لو verbe se lever براو في الباسي كومبوزي. براو في الباسي كومبوزي يعني غادي تكونجوغا ليا مع لوكسيليير être لانه ان verbe pronominal. غادي نقولو سي و lever. عندي لو verbe faire في l'imparfait faisait. عندي لو verbe descendre في لو futur descendra. اعزائي التلاميذ رجعوا لي فيديو السابقين اللي لحت في لاشين ديالي خاصين بهاد الدروس ونراجع الدروس كيفاش كنحصلوا على كل فعل كيفاش تنكونجوغي. مي لي فيرب اونتر بارونتيز او طون كي كونفيان. عندي دومان مني عندي دومان لو فيرب الي غنصرفو في لو فيتور ايران. aujourd'hui يعني لو بريزون جو سوي.
l'orthographe met les accents qui manquent. J'ai accompagné l'accent aigu mon père grave au cinéma aigu. إذا غادي نعاودوا لا فراز quel beau vélo نعاودوا vélo بvoiture غتولي عندنا féminin quelle belle voiture. أعزائي التلاميذ فيما يخص لا برودكسيون إكريت أنا غير رقمت الجمل بحال هكذا ولكن نتوما ملي كتكونوا في الامتحان راه خاصني نكتب سو فورم دان تكست. Alors on va commencer par dimanche dernier Nabil et ses amis sont allés à la forêt. Là ils ont passé toute la journée en jouant et en s'amusant. Le soir ils sont revenus chez eux très contents. Quelle belle sortie. Voilà chers élèves, je viens de terminer ma séance d'aujourd'hui concernant les normalisés de la 6e année et leur correction. نتمنى على انكم تكونوا استفدتوا وكيف تنقول لكم دائما الا عندنا مشكل في شي درس او لا في شي مقرر ما تنساوش تلوحوا لي لي باج اللي بغيتو نشرحوهم لكم. ميرسي.